में ये जुमला कह देना कि हिंदुस्तान कि चीन का इक्विपमेंट इतना सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है, हमें अमेरिकन वेपन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए इंडिया को। इस वक्त सियासतदानों के लिए जो सबसे बड़ा गले की फांसी का फंदा बनता है ना, अगर उनको किसी तरीके से कश्मीर के बारे में ये कहा जाए, सुना जाए कि उन्होंने कश्मीर के मामले में थोड़ी सी हल्कापन दिखाया किसी तरीके से, या भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, वापस आया था। नवाज शरीफ साहब कारगिल की जंग में क्यों भागे भागे अमेरिका के पास गए थे? और अब ये बड़े फखर से हम कहते हैं कि सऊदी अरब पीछे आ गया जी, बस उन वसूला करा देगा, इससे हमारी औकात। तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान की जो वेपनरी है वो इतनी एडवांस नहीं है और हमें वो नहीं मिला। हाँ, हमारी डिपेंडेंस चाइनीज के ऊपर है। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी रिलायबल। इवन हर सोर्स ये कहता है। सौदा नहीं करा जैसे तुम लोगों ने करा था, 93,000 पतलूना छोड़कर आए और ढाका, और फिर कंपेयर करते हो इंडियन आर्मी से। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या खाते हो यार तुम लोग? ठीक है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गया है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन सा है यहाँ पे? विच इज द मोस्ट अनस्टेबल रीजन इन दिस एंटायर प्लेस? इट इज पाकिस्तान। कह देना कि हिंदुस्तान कि चीन का इक्विपमेंट इतना सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर है, हमें अमेरिकन वेपन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए इंडिया को मैच करने के लिए। पाकिस्तान के जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो सीईओज हैं कंपनीज और कॉर्पोरेशंस के बड़े बड़े पाकिस्तान की, उनकी मुलाकातों के दरमियान में चाइनीज के बारे में खासे कंटेम्पशस और नेगेटिव कमेंट्स करना, ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि उनकी वो एक रीसेट चाह रहे थे अवे फ्रॉम द चाइनीज जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें पाकिस्तान बहुत शिद्दत से गया हैं कि पाकिस्तान के फ्यूचर में चीन के साथ के हिंदुस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होंगे। गालिबन जीएचक्यू चीन को टोटली खैर बात नहीं कहना चाहता था, और हिंदुस्तान के साथ तो आपने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, बावजूद इसके कि पॉलिटिकली अनपॉपुलर था, उन्होंने बहुत से ओवरचर्स किए हैं हिंदुस्तान को एंगेज करने के लिए। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर बिलावल जरदारी का ये ट्रिप और एंगेजमेंट गोवा में इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई अगर कामयाब होती है, तो इट विल सेट अ स्टेज फॉर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिट टू न्यू दिल्ली। इंडिया की तो मईशत है आपकी, यूएई ने पैसे दिए, सऊदी अरब ने पैसे दिए, चीन ने पैसे दिए, आईएमएफ देगा, उसके साथ हमारी मईशत और हमारा खाना पीना चलता रहेगा। तो जिनका खाना पीना भी बाहर से आता हो और मांगे तांगे का हो, उनकी खारजा पॉलिसी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? आपका इस वक्त सियासतदानों के लिए जो सबसे बड़ा गले की फांसी का फंदा बनता है ना, अगर उनको किसी तरीके से कश्मीर के बारे में ये कहा जाए, सुना जाए कि उन्होंने कश्मीर के मामले में थोड़ी सी हल्कापन दिखाया किसी तरीके से, या भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की। तो इंडिया के लिए कोई मसला नहीं था, बिकॉज पाकिस्तान की जो वेपनरी है वो इतनी एडवांस नहीं है और हमें वो नहीं मिला। हाँ, हमारी डिपेंडेंस चाइनीज के ऊपर है। चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी रिलायबल। इवन हर सोर्स ये कहता है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसकी जो कॉन्टीन्यूटी है इस रिलेशनशिप की, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। आप ये इमेजिन करें कि अमेरिका जो है वो हर अपने वाइट पेपर में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गया है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन सा है यहाँ पे? विच इज द मोस्ट अनस्टेबल रीजन इन दिस एंटायर प्लेस? इट इज पाकिस्तान। और ये क्यों गया मैं बता रहा हूं, ये पैसे मांगने गया। एक ये पैसे मांगने गया, नंबर वन है। ये तो झूठ है, ये स्मार्टली टर्न्ड आउट कंटेंजेंट और ये सब ड्रामा, ये सब झूठ है। आप आज का वीडियो सेव करो, और पाकिस्तानियों आप तो खास तौर से 2 बार सेव कर लेना अलग अलग ड्राइव्स में, ठीक है ना? कहीं गलती से डिलीट ना कर दे आईएसपीआर वाले हैक करके आपका। मैं आज आपको बता रहा हूं, एक ये भीख मांगने गया आसिम मुनीर, और दूसरा ये आश्वासन देने गया है, ये अश्योरेंस देने गया है चाइनीज अथॉरिटीज को कि जो आपके वर्कर यहां से छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है, हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप पैसा आने दो बस। मैं बता रहा हूं, इसकी 2 ही बातें, कोई रीजनल सिक्योरिटी नहीं, ये झूठ है, ये ढकोसला है, छलावा। कि हिंदुस्तान के पास ना सिर्फ इस साल G20 के समिट की प्रेसिडेंसी है, बल्कि हिंदुस्तान के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की भी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। और SCO के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई इन गोवा, जो टूरिस्ट रिसोर्ट है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर बिलावल जरदारी जा रहे हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की SCO का दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है, रियल मीटिंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ नहीं जा रहे, उसमें वर्चुअल तरीके से वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तरफ तो इंडो यूएस मतलब एक तरफ तो हिंदुस्तान को एंगेज करने की कोशिश है, लेकिन वहां पर भी चीन और रशिया मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जो है
اب کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت انٹرسٹنگ ہے جو چیز اس وقت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم کھڑے ہیں اپریل 2023 کے اندر. اپریل 2022 میں جنرل باجوہ نے بہت ہی کلیئر طریقے سے، جس میں کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، پاکستان کو چین کے بلاک سے تھوڑا پیچھے ہٹا کے امریکہ اور مغرب کے بلاک کے ساتھ ری انگیج کرنے کے لیے، جس کو ریسیٹ کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جس کی بڑی ایویڈنسز ہیں. جب جنرل باجوہ جو کلبازیاں ہیں، ایک ملک پاکستان کی طرح کا جو بینکرپٹ ہے، جس کے اندر پولیٹیکل شورش ہے، جس کے ہاں طرح طرح کی انسرجنسیاں ہیں، جس کی اوور آل ریلیونس دنیا میں بڑی کم ہو چکی ہے، جس کی اکانومی بہت برے حالات میں ہے، کیا وہ 12 مہینے میں اس قسم کا دوسرا جو ہے کلابازی لگا سکتا؟ واپس آیا تھا. نواز شریف صاحب کارگل کی جنگ میں کیوں بھاگے بھاگے امریکہ کے پاس گئے تھے؟ اور اب یہ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ سعودی عرب پیچھے آ گیا جی، بس وہ صلح کرا دے گا. اس سے ہماری اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے تو معاملات بھی باہر فیصلے کرتے، وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے صلح. جہاں پہ بھیک مانگنے والے ہیں، اور ہم فخر سے کہیں کہ ہم بھیک مانگنے والے ہیں، ہم جا کے وہاں کسی کے سامنے بیٹھ کے اس کے چہرے کا تاثرات لے کے یہ خوش ہے تو اس سے $1 ارب اور مانگ لیں، تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی خود بنا سکیں؟ ٹھیک ہے جی، بات ہو رہی ہے اپنی جو ڈیفنس بجٹ ہے that will cross $100 billion very soon. کب کراس کرتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اگلے 2 سے 3 سال میں کراس کر جائے گا. اٹ ول ناٹ بی دس از، وہ جسے کیا کہتے ہیں، وہ دلی دورست نہیں ہے کہ وہ بڑے قریب ہے. ٹھیک ہے جی، اس نیئر ڈریم دے آر لوکنگ کہ ہمیں وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے لیے ان کا جو اس وقت گلوبل کلاؤڈ ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ دے ول میک اٹ. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو یوکرین کی فار ایگزامپل وار ہے، اس سے انڈین اکانومی کو بہت فائدہ ملا ہے. سستا تیل لیا $35-36 ارب کا، پھر اس کو ایکسپورٹ بھی کیا. تو یہ ایک چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب رشیا کو بھی فار ایگزامپل 9.2% اپنے ڈیفینس پہ لگانا پڑا. رشیا وہ پیسہ اپنے ڈیفینس پہ سودا نہیں کرا جیسے تم لوگوں نے کرا تھا. 93,000 پتلونیں چھوڑ کر آئے اور ڈھاکا، اور پھر کمپیئر کرتے ہو انڈین آرمی سے. مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کیا کھاتے ہو یار تم لوگ، کیا کھاتے ہو؟ احمد شریف، یو آر دی اونلی میجر جنرل احمد شریف. You are Pakistan's strike corps commander and ISPR is the only strike corps of Pakistan. پاکستان آرمی کے پاس صرف ایک اسٹرائک کور ہے and that is ISPR. یہ ٹویٹ سے اسٹرائک کرتے ہیں، بھارت کے دل میں ماریں گے، ٹویٹ کریں گے، ٹویٹ ریٹویٹ کریں گے، ہیش ٹیگ چلائیں گے. یہی کام ہے تمہارا. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، میں جتنا ان پاکستانیوں کو پہچانتا ہوں نا، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی ہوگا جو پاکستانیوں کو اتنا پہچانتا ہوگا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے نا پاکستان کے اندر کوئی CCTV لگا رکھی ہے. مجھے اتنا وشواس ہے ان کے اوپر. عاصم منیر یہ چائنا گیا، کل میں نے بولا تھا نا بھیک مانگنے کے لیے گیا، یہ دیکھو یہ ڈان کا آرٹیکل ہے. چیف آف آرمی اسٹاف، سننا آپ دھیان سے، ہاں، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر وزٹڈ ہیڈ کوارٹرز آف دی پیپل لبریشن آرمی اینڈ میٹ اٹس کمانڈر. اور ایسے ہی تمام جانکاریوں کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.